Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Bal hiya sababu halakihim. Bal hiya sababu halakil umamil madiyah wal qurunil khaliyah. Liqaulihi ta'ala fakullan akhadna bidhanbihi faminhum man arsalna 'alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayhah wa minhum man khasafna bil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Perbuatan maksiat dan pelanggaran itu adalah sebab kehancuran atau adabnya umat-umat yang dahulu. Masa-masa yang sudah berlalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakullan, maka semua mereka tadi itu, kaum Ad, kaum Thamud, Fir'aun, kaum Nuh, semuanya diceritakan oleh Allah, akhadna bidambih, aku siksa mereka karena sebab dosanya. Semua itu disiksa oleh Allah, diturunkan azab karena sebab dosanya. Macam-macamnya banyak. Faminhum man arsalna 'alaihi hasiba. Di antara mereka yang aku kirim, kata Allah, angin yang membawa batu-batu yang besar. Seperti kaumnya Nabi Lut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghujani batu-batu yang besar. Wa minhum man akhadhathu sayhah. Di antara mereka juga yang aku azab dengan sayhah, dengan jeritan. Dari jeritan tadi itu terjadi rajfah, gempa yang luar biasa. Diperintahkan malaikat Jibril menjerit dengan satu jeritan, merekat semuanya, hancur, meledak semuanya. Terjadi satu gempa yang luar biasa, menghancurkan rumah-rumah mereka, menumbangkan tumbuhan-tumbuhan yang besar semuanya. Wa minhum man khasafna bihil ard. Di antara mereka ada yang aku tenggelamkan ke bumi. Dibuka ini bumi, masuk ke dalam, dijepit sama bumi. Seperti Qarun. Seperti Qarun. Padahal Qarun ini misananya Nabi Musa. Dari abah dan dari ibu. A'lamun nas bit Taurah ba'da Musa wa Harun. Ilmunya luar biasa. Mengenai hukum Taurat, paling alimnya orang setelah Nabi Musa dan Nabi Harun ini. Qarun ini masih keluarganya Nabi Musa. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiksa karena sebab maksiatnya, sombongannya dan kecongkaannya dengan hartanya. Wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka ada yang aku tenggelamkan. Seperti kaumnya Nabi Nuh. Dan juga Fir'aun dan bala tentaranya. Bagaimana kaumnya Nabi Nuh yang tidak mau patuh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, tenggelam semuanya, kecuali yang ikut ada di perahunya Nabi Nuh, yang lainnya habis. Enggak ada kehidupan saat itu. Kemudian umatnya Nabi Nuh saat itu tidak ada punya turunan. Hanya dari anaknya Nabi Nuh. 3 anaknya Nabi Nuh. Nah, karena itu Nabi Nuh itu disebut Abul Bashar Athani, kakek manusia yang kedua. Kenapa? Semua nasab ke Nabi Nuh. Enggak ada manusia yang sekarang hidup zaman ini kecuali bernasab kepada Nabi Nuh. Dari Nabi Nuh kepada Nabi Adam. Nabi Adam itu Abul Bashar al-Awwal. Karena pertama diciptakan manusia oleh Allah Taala dan Nabi Adam. Dan juga Fir'aun. Bagaimana Allah SWT menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya.
1.600.000 orang tenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang selamat, tidak ada yang muncul, hancur. Kecuali Fir'aun aja yang diselamatkan. Artinya jasadnya diselamatkan oleh Allah. Tsumma nunajji bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Aku selamatkan badanmu wahai Fir'aun, enggak hancur, sampai sekarang enggak hancur. Litakuna liman khalfaka ayah, supaya menjadi tanda untuk generasi setelah kamu. Ini loh orang yang congkak, yang ngaku Tuhan. Nih, sampai sekarang nggak pakai dibalasem itu. Kenapa? Karena saat itu dikatakan oleh sebagian penemuan, Fir'aun ini masuk ke dalam lautan, kemudian menyatu sudah tubuhnya dengan asin. Jadi ibarat iwa asin gitu udah. Bukan hanya dohirnya, tapi seluruh tubuhnya menyatu dengan itu. Ketika sudah mau tenggelam, sudah mau mati, sudah sampai rohnya di kerongkongan, baru amantum amanat bi Banu Israil. Si Fir'aun menyatakan, aku beriman dengan apa yang telah diimani oleh Banu Israil, sambil mengangkat tangannya ke atas begini. Sampai sekarang jenazahnya Fir'aun itu tangannya ke atas. Itu dicancang itu sampai begini nih. Kalau kamu lihat tadi di foto itu begini. Itu kalau dibuka ikatannya begini lagi tangannya. Litakuna liman khalfaka. Itu yang disembah dulu, yang dijadikan Tuhan dulu dan mengaku ana rabbukumul a'la, yang congkaknya setengah mati, ya begitu maksudnya. Itu semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan dan dibuktikan bagaimana itu adab karena sebab dosa. Sebagai bukti, wa ma kana Allah liyadlimahum. Tidaklah Allah menghendaki mendolimi mereka, menganiaya mereka. Artinya tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mengadab mereka tadi itu karena tanpa dosa, tidak. Allah itu maha rahmat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan adab tadi itu karena sebab kesalahan mereka, supaya menjadi ibrah bagi yang lainnya jangan sampai bersalah. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, tapi merekalah yang zalim terhadap diri mereka. Bukan karena Allah itu bersikap zalim kepada hambanya, tapi orang itu zalim terhadap dirinya. Dia bisa selamat kalau taat kepada Allah kok. Dia bisa menjadi orang yang diberi nikmat, dilindungi oleh Allah kalau taat kepada Allah. Tapi begitulah, orang itu tidak sayang sama dirinya sendiri. Dia jebloskan dirinya dari itu kepada perbuatan maksiat yang akhirnya mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya, kalau misalnya ada orang kebut-kebutan sampai kecelakaan, itu berarti zalim Allah itu. Kasihan masih muda, dia dimatikan oleh Allah. Ya, jangan. Kamu harus menyatakan itu orang gak sayang sama dirinya. Kenapa harus kebut-kebutan? Kalau jalannya tadi itu benar, mungkin dia menjadi orang selamat nantinya. Paham ya? Kalau ada orang misalnya pecandu narkoba sampai melebihi dosis, sampai dia tadi itu koma atau sakit jantung atau yang lainnya, wah berarti Allah itu zalim kepada hamba itu karena ngasih penyakit hamba tadi itu. Ya tidak, salahnya dia. Kalau orang kena penyakit AIDS, salahnya dia. Segala bentuk azab koreksi. Apa kesalahan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan itu sudah Allah peringatkan, hati-hati. Ada yang sifatnya umum loh azab itu, ada kepada pribadi, tapi ada yang umum. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan azab yang umum? Seluruh negeri itu hancur, nggak ada yang selamat. Bahkan seluruh dunia nggak ada yang selamat, seperti umatnya Nabi Nuh. Seluruh dunia tidak ada yang selamat.
Bagaimana Allah telah membuktikan itu terjadi. Nah, karena itu jangan main-main. Ya? Allah membuka firman-Nya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana menunjukkan Allah itu Maha Rahmat. Luar biasa Maha Rahmat. Malah setelah Bismillahirrahmanirrahim, setelah kamu mengenal bagaimana rahmat Allah, kamu muji alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kamu harus paham bahwa kamu tadi itu harus minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kamu menjadi orang yang melanggar. Perlindungan dari apa supaya tidak melanggar? Perlindungan daripada pengaruh nafsu, pengaruh setan, sehingga Allah menutup di Al-Quran tadi itu dengan Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, min syarril waswasil khannas, syaitan. Khannas, syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Manusia, pengaruh manusia yang seperti setan itu, pengaruh setan yang ada yang bisa mengalir lewat darah manusia tadi itu, itulah yang membuat manusia itu berani melanggar ajaran Allah SWT. Minta perlindungan. Karena itu jangan kamu tadi itu mengenal Tuhan kamu Maha Rahmat, kemudian main-main kamu melanggar ajaran Allah. Kenapa? Kamu melanggar ajaran Allah itu adalah berarti kamu tidak patuh kepada Tuhan kamu Allah, patuh kepada setan yang dibenci oleh Allah. Baik itu setan berupa setan aslinya atau manusia yang berwatak setan yang mengajak kamu lupa dan melanggar ajaran Allah. Minta perlindungan dari Allah daripada itu semuanya, sehingga kamu tidak terpengaruh sama setan atau orang-orang yang menjadi setan, tapi kamu mengikuti Muhammad Rasulullah, mengikuti para anbiya. Itulah yang kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap salat kamu, ihdinas siratal mustaqim, beri petunjuk aku ya Allah ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Allah beri nikmat, yaitu para anbiya, para rasul, para syuhada dan salihin, siratal ladzina an'amta alaihim. Bukan jalan orang yang melanggar, jalan orang yang sesat, jalan orang yang dibenci oleh Allah. Siapa? Al-Yahud, An-Nasara, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itulah jalan untuk selamat tadi itu. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم دعاة خير هداة مهتدين رضا من سادة ما لهم في الفضل أنداد حدا بهم هادم اللذات فانطلقوا إلى مسير به فوز وإسعاد برازخ النور دهليز الجنان من الفردوس والعدن يا لله ما فادوا فالموت للمؤمن الأواب تحفته وفيه كل الذي يبغي ويرتاد لك الكريم تعالى مجده وسما مع النعيم الذي ما فيه أنكاد فضل من الله إحسان ومرحمة فالفضل لله كالآزال آباد فالظن بالله مولانا وسيدنا ظن جميل مع الأنفاس يزداد
نرجوه يرحمنا نرجوه يجبرنا فهو الجواد الذي بالجود عواد نرجوه ينظرنا نرجوه يسترنا فمنه للكل إمداد وإيجاد ندعوه نسأله عفوا ومغفرة مع حسن خاتمة فالعمر نفاد وقد رضينا قضاء الله كيف قضى واللطف نرجو وحسن الصبر إرشاد ثم الصلاة على الهادي وعترته محمد من ثنت بالريح أعواد ثم الصلاة على الهادي وعترته محمد من ثنت بالريح أعواد وما سرت نسمات الحي في سحر وكان منها لحر الشجو إبراد والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات مع للقدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نخضى بالخير نكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم المرحبا وأخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان من دين ثم رسول جل الله أحمد بن عيسى بن عبيد الله وعلوي بن عبد العالم من خلف وقسم مساد العظم الفقير المقدم لمساداتنا لا بعلبي الوغير مع أخواني وابن علي محمد مولى الدويلة وابن قريث محمد الرحمن السقاف وأسر أبو السكران وابن علي شهاب بن قلب الملاء عبد الله يدرس الأكبر وابن عكرم الله أمر المحضر علوي بن عبد الرحمن حفظ وشوب يسلم بن فارس عمر بن عبد الرحمن طاس والشيخ علي بن عبد الوليد بن وغوث عباد البلاد الحبيب عبد الله بن الحداد أحمد بن زين حفيظ بن البر أحمد بن عمر محمد بن زين اسمه عمر بن زين حسن مصالح بن عبد الله بن طاهر مرطى صافي عمر بن سكبسي أبو بكر بن عبد الله العطاس قد بن علي بن محمد بن الله بن طاهر وأخير حجة لسان بحامد محمد الغزالي ثم الأروى الكرم يعني كن حولت رواحهم من مشارق العالم وغربهم خصوصا الحبيب جعفر بن الزقاف سيد المزقاف وأسر وفريمة ومن حضر بهذا المجلس سابقا ولاحقا ووالدينا وليكم وواتنا وواتكم ووات المسلمين وشرف غور الكرامة وشكل التوحيد وشرف قبلنا وشرف هنا أن الله صلح السادة العربية يصلح عباد والبلاد ومسلم وصالح صالح المسلمين هدي المسلمين أجمعين
تعالى عليكم وعلى طلاب العلم والعارفين اجعلنا وإياكم من قدوة العز المسلمين واكتبنا وإياكم في ديوان أولى العارفين وأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب والسرعية ويفرج الكروب ويصلح القلوب ويرزق ويمن علينا وعليكم السلام والعافية تامة الظاهرة والباطنة الحسية والمعنوية والخفية وعلى الدين كنا نصليحا ومن وسلف الأباء في مثل جلسنا وإنما قصر قصرنا وطلب طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.